Bienvenidos sean todos a este su programa Tal y Como Es. Y bueno, aquí como siempre estamos tratando de llevarles a ustedes todas las noticias tanto de los Estados Unidos, Nueva York específicamente y la República Dominicana. Como siempre me acompaña el licenciado Miguel Estrella. Miguel. Gracias, Arelis. Como siempre, muy contentos de estar aquí. Y déjame decirte, hoy tenemos un programa súper especial porque tenemos un amigo de la República Dominicana con nosotros, el senador Robert Jackson, quien está buscando la reelección. Y Arelis, se te olvidó decirle a la gente que Bueno, la sí, campanita, ¿cómo es la definitivamente cosa? sí, sí. No dejen de suscribirse a nuestro canal de Vía Láctea Media. Solamente tienen que presionar el botón que dice suscríbete o subscribe si es en inglés, porque de esa manera van a ayudar a crecer esta familia de Tal y Como Es y también le podremos llevar más contenido. No dejen también de dejarnos sus comentarios, es muy importante para nosotros, nos ayuda a crecer, Miguel, y a seguir buscando nueva información para ustedes. Así es. Bueno, Arelis, y vamos a pasar inmediatamente a dar la noticia flash del día. El presidente Luis Abinader dice no marcha atrás, Así. no a la corrupción, no a la impunidad. Bueno, así mismo Eso llegó, ¿eh? sí, vamos a poner el video del presidente allá. El pasado es corrupción e impunidad. No mire para atrás. El pasado es despilfarro e ineficiencia. No mire para atrás. El pasado es atraso y pobreza. No mire para atrás. El pasado es abuso de Que ya empezó poder. la campaña No electoral. mire para atrás. Un poco a destiempo, pero el presidente no le quedó Bueno, de otra. Los dos otros Miguel, partidos a están haciendo lo destiempo, mismo. pero estamos hablando que los demás partidos, desde que Abinader tomó el mando de la República Dominicana, los demás partidos han estado en campaña. Tanto así que tú sabes que la Junta Electoral, Central Electoral, le tuvo que ponerle un poco de pare a muchas de esas campañas que habían empezado a destiempo. Pero definitivamente, Miguel, ya empezó todo. No creo que el presidente podía ser más claro cuando hablaba de los problemas que están acarreando en la República Dominicana, la impunidad, la corrupción, que creo que esa fue la razón por la cual la mayoría de los dominicanos dijeron no más, necesitamos un cambio verdadero. Así es. Vamos con el invitado. Y bueno, vamos a darle bienvenida a nuestro senador por el Distrito 31, a Robert Jackson. Mr. Senator, how are you? Welcome to our show, Tal y Como Es. It seems to be muted. We can't hear you. Just give us a second, Mr. Jackson. Sure. Now we can hear you. We're So it's my pleasure to be on your show this evening. Es un placer estar aquí en su programa esta noche. Sí, es bueno que nuestros televidentes sepan y los televidentes que Joanna García, una líder comunitaria de mucha fuerza, va a estar traduciendo las respuestas de Robert Jackson. Nosotros vamos a estar haciendo las preguntas en ambas lenguas. Así es, Miguel, y creo que hay que empezar por el principio. Sabemos que el senador Robert Jackson está corriendo por el Distrito 31 en Manhattan. Señor senador, ¿nos podría explicar qué área cubre el Distrito 31? So, Senator Jackson, we know that you are running again for District 31 in Manhattan. We wanted to know what covers from what area, from what street to what street, does District 31 covers on the Senate side? Sure. In Manhattan, it covers from 155th Street all the way up to, in essence, all of Washington Heights, Inwood, and Marble Hill. So basically, it is the Community Board 12 of Manhattan, along with the new proposed lines, would take me into the southwest portion of the Bronx, right across the 181st Street Bridge for High Bridge section of the Bronx, at the 207th Street Bridge, the Fordham Road section of the Bronx, across the 225th Street Bridge, the Kingsbridge section of the Bronx, and a little bit of the other parts of the Bronx where Riverdale. So it goes all the way up to Riverdale, some of it.
it's huge. It's larger now than before. Yes, yes. It now includes the Bronx, basically. Yeah. So, Mr. Jackson, it, Robert, I want you to tell us about your connection with the Dominican Republic and all you have done in the past for our people that I know many of our redevidentes and televidentes don't know about you. Sure. Well, for me, I've, born and raised in New York City. I've lived in northern Manhattan, Washington Heights since 1975. When I graduated from college, my wife and I was looking for an affordable place to live. And so my involvement with the Dominican Republic as far as the country goes back to when I was in the city council, and I served in the city council from 2002 to 2013, representing basically from 123rd Street, West Harlem, Washington Heights, and inward in the city council. And I've gone on humanitarian trips with Health First and helping people in the Dominican Republic as far as bringing them all type of medical equipment, and then helping with delivering vitamins to teenage or expecting mothers so that they can have a healthy child in their pregnancy. And so that's what I was involved with as an elected public official representing a large portion of Dominicans in Northern Manhattan. And as you know, up until last 10 years ago, outside of the Dominican Republic, most Dominicans lived in Northern Manhattan. And just 10 years ago, when the lines changed again because of the transition of people from Northern Manhattan to the Bronx, because quite frankly, the rents were getting too damn high and people could not afford it. So they go where their money can afford. And they travel to where other family members are. And other family members were in the Bronx, so people connect with their families in the Bronx. So between Northern Manhattan and the Bronx is the connection to the Dominican Republic. Espero que Johanna lo más probable quiere traducir lo que dice el senador. Gracias. A la primera pregunta, fue nacido y criado en la ciudad de Nueva York. Ha vivido en Alto Manhattan, lo que se llama Washington Heights, desde 1975. Ha estado involucrado en lo que es la comunidad dominicana desde su tiempo en el Consejo Municipal, donde ahí representó desde la 123, incluyendo West Harlem, Washington Heights y Inwood. Y claro, también en ese puesto hubo mucha y asistió a viajes humanitarias con la organización que se llama Health First, donde como participante llevó muchos útiles y medicamentos de medicina, claro, también vitaminas para ayudar con los embarazos saludables. Esto fue un lugar que fue muy contaminado en la República Dominicana, que se llama Jaina. También siempre ha estado representando una cantidad grande de la diáspora dominicana en Alto Manhattan. Claro, hace 10 años y ahora mismo estamos viendo los resultados de que la renta está demasiado alta en Alto Manhattan, por eso muchas personas dominicanas se han mudado a donde la renta es un poco más asequible y también a donde están sus familiares, que es el Bronx. Y la pregunta, esa respuesta fue la pregunta. Nosotros siempre nos preguntábamos por qué que los dominicanos son locos con Robert Jackson, y le hicimos la pregunta de a qué se debía eso, y esa fue la respuesta que él nos dio. Así es. Bueno, en ese mismo orden queremos saber, porque ya basado en lo que nos dijo el senador, la diáspora, el grupo de dominicanos que se han tenido que mudar, o muchos de los residentes del área se han tenido que mudar debido a las altas rentas, a áreas donde sean más asequibles. ¿Qué está haciendo el Senado para asegurarse de que esto no siga ocurriendo y que nuestra comunidad se mantenga donde está? Estatal. So, basically, Senado estatal. Sí, el Senado estatal en este caso. Basically, Mr. Senator, what we're asking is, based on the same information that you have provided us regarding the transition of most
of our people from our community, specifically Dominican, that are moving from Manhattan to other areas in the Bronx where rent is a lot cheaper than it is here. What is the state Senate doing to ensure that many of those people do not need to move from their communities? You know, that they move not because they want to. They love Washington Heights, they love Inwood, all that area, especially because the apartments are really nice in that area and we have a lot of greenish as well. What is the state Senate doing to ensure that we keep those people here in those areas that they already live? We're muted again. Sure. As you know, the pandemic has had a negative impact on so many people. And so obviously, from the state Senate point of view, the ERAP, the Emergency Rental Assistance Program, was a program that set aside billions of dollars in order to try to stabilize the housing market with respect to people that have lost their employment during the pandemic. But even from a state Senate point of view, we passed legislation that can positively impact the people of New York City by saying piece of legislation that impacts 1 million or more people in the state of New York. And there is only one city in New York State that has more than 1 million people, that is New York City. And so when you look at the rent and affordability, that is a local decision under the Rent Guidelines Board. And in fact, the board is meeting tomorrow to consider whether to increase rents for a 1-year lease from 2 to 4%, and for a 2-year lease from 4 to 6%. Prior to that, as you know, under Bill de Blasio, there were several years where there were a 0 increase. And obviously the landowners were complaining about that. But under Bill de Blasio's administration, I would say the minimum increases occurred under his leadership, which was good overall for the people that had to pay the rent. And under the previous mayor, Mayor Bloomberg, rents were, 3.5% to 4 or 5% for 1-year lease, and from 4 to 7% for a 2-year lease, and that's where increases went very high. So I am hoping that as I testified, and here's a copy of my testimony, I testified at the Rent Guidelines Board, basically saying there should be no increase because the people have suffered so much and they cannot afford the type of increases, and they will have to decide whether or not to either pay their rent or to reduce the food that they're feeding their families. And so as a result of that, I, along with other representatives from the city council and the state assembly that gave testimony at Hostos Community College, said there should be a 0%, no increase whatsoever, in order to help the people maintain their standard of living as far as their units that they live in. Joanna? Como ustedes están al tanto, la pandemia ha tenido un impacto muy negativo en la comunidad, incluyendo la comunidad dominicana. El Senado estatal pasó un programa con $1,000 millones que se llama ERAP. Y es un programa de emergencia para ayudar a estabilizar los hogares, especialmente porque durante la pandemia hubo muchos hogares que trataron con desempleo o se bajó el ingreso que tenían normalmente. Entonces hubo billones de dólares y eso fue a través del Senado estatal. También se pasó legislación especialmente para lo que se llama ciudades con una población de 1 millón o más. Es un refrán que se usa en el gobierno estatal cuando quieren referirse específicamente a proyectos de ley que solamente impactan a la ciudad de Nueva York, porque es la única ciudad en el estado que tiene esa cantidad de personas. Entonces, actualmente local se está tomando una decisión de lo que se llama el Rent Guidelines Board, la Junta de Guía de Renta, y es una junta que va a determinar cuál va a ser el aumento de la renta. Debajo del alcalde previo que fue de Blasio, lo cual muchas personas lo critican por varias razones,
pero debajo de esa alcaldía no hubo ningún aumento, o sea, la renta cuando se iba a renovar lo que es el lease estaba frisada, 0%, 1% cero. Pero actualmente se está presentando y se está proponiendo un aumento que si van a renovar su lease, un aumento de 2 a 4%, si es por un año, o si lo va a renovar por 2 años, un aumento de 4 a 6%. Debajo de Bloomberg, esto fue antes de Blasio, hubo un aumento hasta un porcentaje de 7 porcentajes del aumento de renta. Es importante lo que dice el senador, que ahora mismo, mientras que se está tratando con este mismo tema, que si debe haber un aumento, que un aumento debe seguir 0%. Él mismo fue a dar testimonio en la Universidad de Hostos con algunos otros electos y dijo que las personas, nuestra comunidad ha sufrido demasiado debajo de esta pandemia y no es justo que uno tiene que elegir como una familia entre pagar renta o poner comida y alimentar a su familia. Entonces, por eso él recomienda y quiere que el pueblo empuje por 1% cero de aumento, que se frise la renta. Bueno, como ustedes ven, el senador Arelis, pues como ya un político maduro, de peso, un hombre que conoce la comunidad, la sociedad norteamericana y conoce Nueva York, es un hombre experimentado que todavía tiene mucho que dar a la comunidad. Quiero preguntarle al senador Jackson acerca de el incremento del crimen en los últimos aproximadamente 18 meses en la ciudad. ¿Qué está haciendo el Senado estatal para enfrentar esta pandemia criminal que azota tanto la ciudad como el Estado? Mr. Jackson, we have seen in the last 18 months the increase in crime within the city and part of the state. What is the New York State Senate doing to stop crime at this point? Well, obviously, for me, if anyone asks me, what is your top priority? And I will say loud and clear, my top priority is the safety and security of the people that I represent. And as you may be aware, this is a 10-point, 8 on the front and 2 on the back, pieces of legislation that was signed into law by the governor, passed by both the New York State Senate and the New York State Assembly, basically to try to get these guns off the street and get them out of the hands of the people that are using it to rob and hurt and shoot and kill people. So one of the things that the first one is to increase the age to buy an assault weapon up to a minimum age 21. In my opinion, that's the minimum that we can do. If it was my way, as I've said before, if I was the president of the United States of America, I would ban every assault weapon that they use to kill so many people. It's not needed under Second Amendment rights to have a gun in order to protect yourself and your home. To have an assault weapon should be banned totally. And I've said, well, what if people had 3 assault weapons and let's say it costs, $2,000 or $3,000? Then the government you have to hand them all in. It will be illegal to own any and destroy them all. And if we have to give you a tax credit or to pay you what you pay for them, that's what should happen, in my opinion. But obviously, I'm not the president of the United States, but I take a strong position as far as guns and violence in our community. We hear it every single day that people being shot and killed and robbed for various things like that. So that's just one of many other things that are listed in here. And I'll be glad to, have it emailed to you both, not only the gun violence stuff, but also with regards to my testimony at the Rent Guidelines Board regarding the rent increases. And then the very, very important issue for our children is education, in which now the mayor
is cutting $235 million out of the budget that's going to have a negative impact on every school in the city of New York, losing funds that we should be using in order to hire social workers and psychologists and the nurses in each school. So that's what we're aiming for, to build a cadre of people to push back at the fact that these reductions are taking place that's going to negatively impact our children's education in the future. Gun buyback. Adelante, Joanna. Yeah. And of course, Joanna indicated we've had several gun buyback programs where, in connection with community-based organizations, people are handing in guns and being paid like $500 for an operable gun. And if in fact you have a shotgun or other type of weapons, you get a little less than that. But if you came in with a 9mm or any type of gun that, once they check it out and it is in good working order, you will get a debit card, untraceable debit card for $500. And that we've had some of those already. We're going to have some in the future, because one person that I know has always said, Jackie Rowe Adams, who lost 2 sons to gun violence, not at the same time over the years, she says, every gun off the street saves a life. And that's extremely important to note. And she knows, because she's paid the price as a grieving mother. She established a group called Harlem Mothers Save, where they deal with mothers, now fathers and grandparents, in grieving in order to, as a result of their children dying of gun violence. Joanna, help me translate that, please. I know I said a mouthful. Cuando uno le pregunta al senador cuáles son sus prioridades, él siempre dice sin falla que lo número uno, lo primordial para él es la seguridad de su gente, de su comunidad. E incluso recientemente en la legislatura, el gobernador, bueno, la gobernadora acaba de firmar 10 proyectos de leyes hacia evitar y minimar, o sea, disminuir la violencia a las armas. Una de esos proyectos de leyes incluye aumentar la edad de 18 años a 21 años para poder sacar un permiso para comprar armas, comprar revólveres. El senador dice que si él fuera presidente, y siempre lo ha dicho, él elimina, o sea, que no, sin licencia, con licencia, no pueden comprar revólveres, armas de asalto, porque esos son armas de guerra y no tienen ni tiene que ver nada con lo que uno dice que es su derecho a tener armas debajo de la Constitución, porque de verdad no es requerido. También cree que es algo muy importante que la comunidad tiene que prestar atención, porque siempre estamos escuchando tantas personas perdiendo sus vidas a lo que es la violencia a las armas. Él va, cuando tenga la oportunidad, darle a ustedes el testimonio debajo de lo que él dijo en cuestión de la renta, y también habló de la educación. ¿Y por qué esto está conectado a la violencia a las armas? Porque uno tiene que ayudar a la comunidad a poder pagar su renta, y también la educación es muy importante. Actualmente el alcalde quiere hacer un recorte al presupuesto de educación, Departamento de Educación, de 235 millones de dólares. Esto va a impactar de forma negativa a nuestras escuelas, y eso impacta a la comunidad, y eso puede resultar en más violencia. Ese dinero se puede usar para trabajadores sociales, para psicólogos y para programas después de la escuela. Y también de último dijo que él ha hecho lo que se llama un programa de gun buyback. Eso significa que sin ninguna pregunta a la persona que tiene esa arma, ni le dicen de dónde lo consiguieron, ni qué edad, ni cuál es su nombre, uno entra y le dan $500 por cada revólver que ellos entregan. Es programas que él ha presentado junto con otros programas de la comunidad, y empieza a hacer mucho más, porque como le ha dicho una amiga que se llama Jackie Rowe Adams, cada revólver que esté fuera de la calle
salva por lo menos una vida. Y esta persona, Jackie Rowe Adams, ha perdido 2 hijos a violencia a las armas en diferentes ocasiones y ahora se dedica a erradicar esta violencia de nuestras calles y nuestras comunidades. Bueno, creo que definitivamente tenemos allí a un representante que entiende las realidades que estamos viviendo ahora en la ciudad de Nueva York, específicamente en esas áreas de Washington Heights, Inwood y Marble Hill y también parte del Bronx. Bueno, queremos darle la oportunidad al senador de que dé sus últimas palabras a la comunidad. Sabemos que ya estamos en tiempo de votación y que él puede decir para que entonces ellos puedan votar por él y lo reelijan al Senado estatal. So, Senator Jackson, basically we see in you a representative that actually is in tune with what is going on in our community and what are our priorities. We would like to give you the opportunity to speak to the community in terms of like this current elections where you are going to be reelected as a senator for District 31. First, let me thank you again for bringing me in. And as you can see, when I'm out there in the neighborhood, I am the only state senator that wears a button. And the button says loud and clear, Robert Jackson, our state senator. And some people say, why do you wear that button? Because I'm proud of who I am. I'm proud of the work that I do on behalf of my constituents. And sometimes when I'm on the subway or in the street, some people say, are you Robert Jackson? I said, yes, I am. Well, I said, I voted for you. And they start a dialogue, a conversation. And it's important for me to have visibility overall because I am very proud of the record that I have amazed over my tenure, one as a school board leader in Northern Manhattan, 15 years elected for the school board, then 12 years elected by the City Council of New York, where I chaired the Contracts Committee for 4 years, and I chaired the Education Committee for 8 years. And then now in the New York State Senate, I came in with 14 other people in order to make sure that the leadership of the New York State Senate was in the hands of Democrats to improve education, to improve housing, to improve criminal justice reform, to improve the environment, to bring about economic development. And these are extremely important issues that help to stabilize the family. And that's extremely important. What we have to do is stabilize the family, and especially, as I said earlier, during a pandemic. So I'm proud of the type of work that I do on behalf of the constituents of the 31st Senatorial District and beyond. And finally, I walked to Albany twice for education funding, and I don't only claim the children of New York City, I claim the children of New York State as their father, and that's how I fight for all of the children as if they were my own. And that's what this is about. This is what my campaign is about, doing what's right for the people of our community. That's what it's about. Well, thank you once again, Mr. Senator, for being with us here at Tal y Como Es, and we wish you good luck. Thank you. Have a great night. Residencial Paraíso Dorado, ubicado en la carretera Joaquín Gómez, próximo al colegio Christian School, a solo 5 minutos del centro de la ciudad de La Vega. Proyecto cerrado, con seguridad controlada por monitoreo 24 horas. Contamos con área de recreación infantil, gazebo, parqueo para visitantes, piscina, área verde remozada y cancha deportiva. Apartamentos de 3 habitaciones, vestíbulo, 2 baños, sala, cocina, comedor, balcón, área de lavado, parqueo soterrado y depósito privado. Separa el tuyo con solo 50,000 pesos. Residencial Paraíso Dorado. Viviendas al alcance de todos. Las obras de arte son el resultado del ingenio y el tiempo. Venier Atelier, calle Serafina Aquino de Tapia 73, San Jerónimo. Teléfonos 809-307
347-363-8206 y en los Estados Unidos 347-364-8067. Las fibras de hilo de altísima calidad se obtienen tras un complejo proceso en el que prima el valor artesanal, un marcado estilo italiano donde cada puntada cuenta una historia. Visítanos en nuestras redes sociales Venier Atelier y nuestro website venieratelier.com. Venier Atelier, donde cada puntada cuenta una historia.